वेलकम बैक। कहा जा रहा है कि मौजूदा सियासी हालात में जबकि एक आईनी और सियासी बहरान वाज़ेह है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के फौरी इस्तीफे के मुतालबे के बजाय सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार करने का मशवरा देकर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाया है। ये क्या खिचड़ी पक रही है? बात करते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम महमूद रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम तफसीली फैसला आने का इंतजार करेंगे, फिर संडे से आप लोग अपनी एक्टिविटीज भी शुरू कर रहे हैं, तो तफसीली फैसले का इंतजार नहीं करेंगे? देखिए, एक्टिविटी जो हमारी है वो अदलिया के साथ तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने वहाँ पे रैली एक कॉल की है इस्लामाबाद के अंदर, और ये एक मजमूई जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का एक रवैया है और उसका जो किरदार है पिछले काफ़ी अरसे से कि वो अदलिया के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ ये कि फैसलों को नहीं मान रही बल्कि उल्टा अदलिया को ललकारा जा रहा है। वजीर आजम से ले के एक आम कारकुन तक सरे आम असम्बली के ऐवानों में और उसके बाद सेनेट के अंदर और आम पब्लिक जलसों के अंदर ठीक है किसी आला अदलिया का इस तरह से उसकी तज़हीक करना, उसका मजाक उड़ाना, ये हमारा एहतजाज मुद्दई तौर पे जो हम 6 तारीख को कर रहे हैं ये उनके इस रवैये के खिलाफ है और अदलिया के साथ इजहार यकजहती है। महमूद रशीद साहब, फर्ज करें इस आला ऐवान की इस तरह से तज़हीक उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक, फर्ज करें कि तफसीली फैसला आ जाता है और फर्ज करें कि इसमें 63G1 की सूरत में ना अहली भी आ जाती है, फिर पीटीआई क्या करेगी? क्या आप वेट करेंगे कि आईनी प्रोसेस के तहत वो स्पीकर जो हैं फिर उसको इलेक्शन कमीशन में भेजें, या फिर आप वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी पर दबाव डालेंगे कि वो मुस्ताफी हो जाएं? देखिए, हमारे पास सारी ऑप्शंस खुली हैं, हमें कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने जो ये सारा कुछ किया है वो बिल्कुल गैर संजीदा हैं। अगर मैं ये कहूँ, मुशाहिदुल्लाह साहब यहाँ बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उनकी पास्ट हिस्ट्री देखें आप। 2008 के इंतखाबात में लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया पीपल्स पार्टी और क्यों लीग के खिलाफ। आप मौकफ देखें, वो कह रहे हैं कि वजीर आजम सजा याफ्ता हैं, उनको 30 सेकंड की सजा हो चुकी है और अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि हालात को इस नहज तक पहुंचाने में मुस्लिम लीग नून बराबर की हिस्सेदार है। 3.5 साल तक पीपल्स पार्टी के साथ मिलके मैंडेट मिला उसके खिलाफ, और ये फ्रेंडली अपोजिशन की टर्म पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इजाद हुई। नवाज शरीफ साहब तमाशा देखते रहे, मुस्लिम लीग नून तमाशा देखती रही, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पंजाब के अंदर 3.5 बरस तक हुकूमत करती रही। तो इनकी आंखें बंद थी उस वक्त, इन्हें कोई करप्शन नजर नहीं आ रही थी, मुल्क डूब रहा था, अदारे तबाह हो रहे थे, करप्शन अपने जोरों पे थी। तो ये मुस्लिम, मैं कहता हूं कि ये मंतकी अंजाम तक आज जो अंजाम हम देख रहे हैं और जो खौफनाक हालात मुल्क के अंदर पैदा हो गए हैं कि यहाँ इंडस्ट्री बंद है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, अमन नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो ये एक बड़ी अपोजिशन के तौर पे दिन अव्वल से अगर अपना रोल अदा करते असेंबली के अंदर, हकीकी अपोजिशन का रोल अदा करते, इनको नकेल डाल के रखते, उन्होंने इसलिए तो नहीं किया, इस नहज पे ना पहुंचते। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल सामने ना आए, और अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत आ जाती तो कोई तीसरी कुव्वत जो है उसके लिए राह हमवार हो जाती है। और उनका ये भी कहना है कि वही तीसरी सियासी कुव्वत, वही तीसरी कुव्वत जो आपकी पुष्ट पर है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल कोई वजन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वे इस हुकूमत को निकाल बाहर फेंकते, मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं कि वो हकीकी अपोजिशन का रोल अदा करते। आज जो चीखो पुकार कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, इन्होंने यहां पर गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, ऊपर इनकी अंडरस्टैंडिंग चलती रही, रवायती तौर पर दोनों आपस में अंदर से मिले हुए थे, और आज जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जिस बाजारी अंदाज के साथ एक दूसरे को ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो सारी कौम देख रही है इनका तमाशा। और मैं अब भी ये समझता हूं कि ये अंदर से संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते 2 मिनट की बात है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्तीफे दे रहे हैं और हम सड़कों पे आ रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रेशर उस आप मिल जाए ना, आप मिल जाए उनके साथ, क्या पता वो बारे में आप मिल जाए उनके साथ, क्या पता वो संजीदा हो जाए। मियां साहब ने ऑफर तो किया है ना इमरान खान साहब को कि आए, साथ चलते हैं इस राह पे। जी देखिए, हम इनके साथ जरूर मिलते अगर हमने माजी के तजर्बात इनके साथ जो किए हैं वो इंतहाई तलख तजर्बात हैं। 2 दफा इन्होंने सिर्फ हमें निची चीट किया, धोखा दिया, पूरी कौम को धोखा दिया। एपीडीएम के साथ हमारे साथ मिलके, ये एपीडीएम के सरबराह थे मियां साहब,
انہوں نے ہمارے ساتھ الیکشن کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، تمام جماعتوں نے، 13 14 15 جتنی بھی جماعتیں تھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی کو اعتماد میں لیے بغیر الیکشن میں چلے گئے۔ ایک تو وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ڈاج کروایا، اور اس کے بعد وہ امریکن دباؤ کی وجہ سے، یورپین پریشر کی وجہ سے وہ اس عمل کا حصہ بن گئے۔ اگر نہ بنتے تو قوم کو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ابھی آپ کیا ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ریزائن، اب آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ جی ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ سنجیدہ ہیں تو چھوڑے پنجاب حکومت بڑی کر لی ہے۔ ابھی میں مشاہد اللہ خان صاحب سے بات کر رہی تھی، بھی بڑی کر لی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے وہ جو اویس لغاری صاحب ہیں، جو ایم این اے ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، پہلے آپ ان سے تو استعفیٰ ان کو تو بول دیں کہ ہمارے سارے ایم این اے نے استعفیٰ دیا، وہ بھی استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اچھا ابھی دے رہے ہیں، قربانی دی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی ریزائن کیا ہے، جاوید ہاشمی نے ریزائن کیا ہے، اویس لغاری نے تو نہیں کیا نا، صدر آصف احمد علی نے ریزائن، اور یہ بھی ریزائن کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنے بلند و بات دعوے کر رہے ہیں، یہ مشاہد اللہ صاحب یا مسلم لیگ نون، میرے سوال کا تو جواب دیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں محمود الرشید صاحب، اویس لغاری کب ریزائن کر رہے ہیں؟ جی میں نے کہا کہ وہ دے رہے ہیں ریزائن، پارٹی کا فیصلہ ہے، اور شاید انہوں نے دے بھی دیا اور ریزائن۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جب تک مسلم لیگ نون سنجیدہ ہو کر اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کرتی، یہ آج سے 6 ماہ پہلے تو یہاں باٹی چوک میں جلسہ کر کے یہ میاں شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ یہاں الٹا لٹکا دوں گا زرداری کو، گو زرداری کو، اس کے بعد پھر کہا کہ میں گھسیٹوں گا ان کو زرداری صاحب کو، ٹائم ختم ہونے لگا میرے پروگرام کا۔ ایک آخری سوال مجھے یہ بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی کا جو سیاسی حریف ہے وہ اصل میں ہے کون؟ وہ پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے؟ کیوں لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گڈ بکس میں ہے؟ رحمان ملک صاحب یا وزیر اعظم صاحب وہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے، ان کو اتنا اعتماد کیسے ہے آپ پہ؟ جی میں آپ کو بتاؤں، یہ حقیقی صورت یہ ہے کہ یہ دونوں سٹیٹس کو کی پارٹیاں ہیں، یہ دونوں خوفزدہ ہیں۔ عمران خان پریکٹیکل آن گراؤنڈ گراؤنڈ سویٹ لیول پہ ان دونوں پارٹیوں کو نگل گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ان کو ایک دفاعی پوزیشن پہ آنے پر مجبور کر دیا ہے، اور پوری قوم جو ہے تعلق تھا ہمارے جو پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ محمود الرشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا اور ہم بات کر رہے تھے کل سے ٹیکسلا سے احتجاجی کال جو ہے وہ مسلم لیگ نون شروع کر رہی ہے، اور سنڈے سے یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی شروع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح پروگرام میں آج ہم بات کر رہے تھے۔ اجازت دیجیے، فارس خورشید کو اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہدار۔